बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं माज़रत खाऊं कि पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ सकी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो एग्ज़ाम तकरीबन फिनिश ही होने वाले हैं। तो आज कुछ फुर्सत मिली तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लूं। पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे एग्ज़ाम पीरियड वो होता है, कम स्ट्रेस होता है आप पे, क्योंकि आपकी मर्ज़ी होती है और आप कब स्केजूल चूज़ करें और कब आपने एग्ज़ाम देने हैं। और पाकिस्तान में तो एक स्केजूल है, आपने सिर्फ वही एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके अलावा कोई अटैम्प्ट भी नहीं होती। अगर अटैम्प्ट भी होती है तो आप अगले साल या समर में कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन इधर एक ऑप्शन होता है कि आप 3 अटैम्प्ट्स होते हैं आपके पास। तो अगर आपकी पहली अटैम्प्ट रह गई है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। दूसरी अटैम्प्ट है और उसके बाद तीसरी अटैम्प्ट भी है तो आप इजीली एग्ज़ाम पास कर। और दूसरा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि स्कॉलरशिप क्या हैं और स्कॉलरशिप्स को कैसे हासिल किया जाए। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये कि स्कॉलरशिप है क्या। स्कॉलरशिप एक फाइनेंशियली एड है जो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है एक स्पेशल क्राइटेरिया की बुनियाद पर, जिसकी वजह से स्टूडेंट हो सकता है कि वो कम्प्लीटली उनको फंडेड हो और उनको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता अपनी स्टडीज़ के लिए, और हो सकता है ये पार्शली हो कि उनको थोड़ी सी इमदाद दी जाए या उनको थोड़ा सा पे करना पड़े। तो ये होती है स्कॉलरशिप। तो क्राइटेरिया की बुनियाद पर स्कॉलरशिप की 2 किस्में हैं। एक होती है पार्शली फंडेड, जिसमें आपको थोड़ा सा पे करना होता है और बाकी वो जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी को वो खुद ही पे करते हैं। और दूसरी होती है फुली फंडेड स्कॉलरशिप, जिसमें आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता और आपके सारे अखराजात वो यूनिवर्सिटी या वो मुतल्लिका गवर्नमेंट जो होती है वो आपके स्कॉलरशिप की बुनियाद पर आपके अखराजात उठाती है। अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो अगर देखा जाए तो स्कॉलरशिप ज़्यादातर बैचलर्स और मास्टर्स के लिए मिलती हैं और पीएचडी की तादाद बहुत ही कम होती है, क्योंकि पीएचडी ज़्यादा स्टूडेंट करते नहीं हैं तो उस पर कोई ख़ास तवज्जो भी नहीं है स्कॉलरशिप की बुनियाद पर। तो अगर मास्टर और बैचलर में देखा जाए तो बैचलर की स्कॉलरशिप जो होती हैं वो ज़्यादा मिलती हैं पूरी दुनिया में। अगर आप गूगल पे जाएँ और लिखें कि स्कॉलरशिप सबसे ज़्यादा किस फील्ड में मिलती हैं तो वो आपको बता देगा कि सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप आपको बैचलर में मिलेंगे। और इसके अलावा अगर स्कॉलरशिप की बुनियाद को देखा जाए तो स्कॉलरशिप की भी 2 किस्में हैं। एक होती है जो मुतल्लिका गवर्नमेंट के साथ उसका वो होता है एक मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसा कि स्टाइपेंडियम हंगेरिकम हो गई और सऊदी अरब की स्कॉलरशिप हो गई और इसी तरह चाइना की स्कॉलरशिप और तुर्की बुर्सलारी की स्कॉलरशिप हो गई। तो ये वो हैं जिनका हुकूमत पाकिस्तान के साथ या एचईसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है और एचईसी आपका ज़िम्मेदार होता है और मतलब वो एचईसी के मुतल्लिका इदारे से आप फिर वो स्कॉलरशिप हासिल करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी स्कॉलरशिप हैं वो है होती हैं यूनिवर्सिटी बेस्ड, जो यूनिवर्सिटी सिर्फ आपको प्रोवाइड करते हैं। बस उसके लिए क्या है, आपको सिर्फ सिंपल जाना होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और उधर जाकर देखना होता है कि क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सिटी ने किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर ये स्कॉलरशिप दे रही है। तो अगर आपको वो क्राइटेरिया आपके ऊपर फिट आता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दे। और दूसरा की पॉइंट ये है कि स्कॉलरशिप हासिल किया कैसे किया जाए, क्योंकि हर वक्त तो आप नहीं होते, वो हालात के साथ बाखबर तो हर वक्त आप नहीं होते। तो स्कॉलरशिप को कैसे हासिल किया जाए, तो उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि रिसर्च तो ख़ुद को करनी पड़ती है। और अगर आप गूगल पे लिखें कि स्कॉलरशिप तो आपके सामने बहुत सी स्कॉलरशिप की वेबसाइट खुल जाएंगी। तो आपको उधर जाकर देखना पड़ेगा कि अभी कौन सी स्कॉलरशिप वो है जारी है। तो उस उन्होंने वो लिंक भी दिया होता है कि इस लिंक पे क्लिक करें, तो उसके ज़रिए आपको वो कोई मालूमात मिल सकती है। इसके अलावा तो और तीसरा कोई चांस भी नहीं है। अगर आप पे नहीं कर सकते मिसाल के तौर पर अपनी पढ़ाई के लिए, तो आपको स्कॉलरशिप का अंदाज़ा तब होगा जब आप स्कॉलरशिप को हासिल कर लेंगे। अगर एक यूट्यूबर आपको कसम उठाकर भी वो कह दे कि स्कॉलरशिप की इम्पोर्टेंस ये है ये है ये है, आपको फिर भी उस पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन जब आप उसको वो गेन कर लेंगे, उसको हासिल कर लेंगे, तब उसको आपको स्कॉलरशिप की अहमियत का अंदाज़ा होगा कि ये वो अपॉर्चुनिटी है जो मैंने अवेल की है। तो ये तो बड़ी मुश्किल थी, अल्लाह पाक ने करम किया और मैंने इसको हासिल कर लिया। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त सबसे अहम चीज़ ये भी है कि आप सिर्फ एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें। अगर स्टाइपेंडियम की वो पोर्टल ओपन है तो आप उसके लिए भी अप्लाई करें। अगर चाइना का वो ओपन है तो उसके लिए भी आप अप्लाई करें। और तुर्की बुर्सलारी है उसके भी वो भी आप करें, उसमें भी अप्लाई करें। और इसके अलावा अगर सऊदी की भी स्कॉलरशिप ओपन है
تو ساروں میں اپلائی کریں, کسی ایک میں تو انشاءاللہ ہو جائے, اگر نہ بھی ہوا اگلا سال پھر ٹرائی کریں. یہ ہے کہ آپ صرف ایک اپرچونٹی کو صرف اویل نہ کریں, ایوری پاسبل اپرچونٹی جو آپ کو حاصل کر سکتے ہیں تو اس کو گین کرنے کی کوشش کریں. اسکالرشپ کے لحاظ سے میں آپ کو یہ بھی بات کروں کہ ریسرچ تو آپ نے خود کرنی ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں گھر بیٹھا رہوں اور اسکالرشپ ایسا ایک فرشتہ یا میری جھولی میں میرا ایڈمیشن لیٹر اور ویزا اور سارا کچھ رکھ کے چلا جائے, تو یہ تو ایسا میرے خیال میں خوابوں میں ہی ہو سکتا ہے, ایسا ریئل لائف میں بالکل ہوتا ہی نہیں ہے. تو ریسرچ تو آپ کو خود ہی کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے آپ کو خود ہی محنت کرنا پڑتا ہے, اور کیونکہ آپ کا فیوچر ہے تو آپ کو فیس کرنا ہے تو آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی. اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے, اگر جب تک آپ اسکالرشپ کو حاصل نہیں کریں گے تو آپ کو اس کی امپورٹنس کا اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ اسکالرشپ کی امپورٹنس کیا ہے. مثال کے طور پر اگر میں ادھر یورپ میں ہوں تو ادھر آ کے پتہ چلا ہے کہ اسکالرشپ کی امپورٹنس کیا ہے, کیونکہ اگر آپ ایک مزدور پاکستان میں سارا دن 8-7 گھنٹے کام کرے تو اس کو شام کو تقریباً ملتے ہیں کوئی 1000 روپیہ یا کوئی 1200 ملتے ہوں گے, لیکن ادھر 1 گھنٹے کی جو وہ ویج ہے, اور ہنگری بھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یورپ میں سب سے وہ غریب ملک ہے, تو 1 گھنٹے کی ویج جو ادھر ہے کم از کم 1500 فورینٹس ہے, تقریباً کہ 1200 روپیہ بنتا ہے یہ. تو آپ دیکھیں کہ یورپ کا اور پاکستان کا. اور اسکالرشپ کے لیے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کوئی ایسے فیلڈ میں نہ اپلائی کریں جس کی وہ مانگ بہت زیادہ ہو, کیونکہ اگر آپ کے مارکس کم ہیں تو پھر آپ کا وہ بہت خطرے میں آیا. اگر آپ کے مارکس بہت اچھے ہیں تو پھر تو آپ جس فیلڈ میں بھی اپلائی کریں, میڈیسن ہو گیا, کوئی انجینئرنگ ہو گیا, کوئی آئی ٹی ہو گیا, کوئی کسی فیلڈ میں بھی اپلائی کریں تو اللہ کرم کرے گا. اگر آپ کے مارکس کم ہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ رسک لیں, تو آپ ان فیلڈ میں اپلائی کریں جن کی مانگ کم ہے, اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ان میں بہت کم لوگ اپلائی کریں گے. کیونکہ اگر آپ اس کو حاصل بھی کر لیں تو آپ کے پاس چانسز ہیں کہ آپ اپنا ٹرانسفر کرا سکتے ہیں, اور ایک دفعہ آپ اپورچونیٹی گین کر لیں اس کے بعد پھر اللہ کرم کرے گا. میرا مشورہ آپ کو یہ بھی ہوگا کہ آپ کمیونٹیز جوائن کریں, جیسا کہ اسکالرشپ کی وہ ہیں گروپس بنے ہوئے ہیں, ٹیلی گرام پہ چینل ہوں گے, اور واٹس ایپ گروپس جوائن کریں, اور اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپس کو بھی جوائن کریں. میرا دوست وہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ مجھے ویڈیو میں انٹرپٹ کر رہا ہے. میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ ان کمیونٹیز کو جوائن کریں, کیونکہ آپ لنک رہیں گے اس کے ساتھ. ہر وقت اگر کوئی اسکالرشپ آ رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو پوسٹ کر ہی دیتا ہے, تو آپ لنک رہیں. اور اس کے علاوہ میرا بھی ایک چینل ہے ٹیلی گرام پہ, اسٹائپینڈ ہنگری کم کے نام سے, تقریباً کہ 2500 کی تعداد ہے اس میں سبسکرائبر کی. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ وہ بھی جوائن کریں, کیونکہ جو کوئی اپڈیٹ آتی رہتی ہے تو میں اس میں شیئر کرتا رہتا ہوں. اس کے علاوہ بہت سے میرے دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ سیلف پہ آنا چاہیے یا نہیں پڑھنے کے لیے. تو سیلف پہ آنے کے لیے یہ ایک چھوٹا موضوع نہیں ہے, بہت بڑا موضوع ہے, کیونکہ آپ کو سارا کچھ پے کرنا پڑتا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ اپنی نیکسٹ ویڈیو سیلف فنڈیڈ اسٹوڈنٹس پہ بناؤں کہ جو خود اپنی وہ فیسیں بھی مینیج کرتے ہیں. تو آج کے لیے یہی ٹاپک ہو گیا, تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.